भगवते वासुदेवाय। आज जितेबले बलराम परास्त करिसेंती समस्त को आ पादुका मंत्र को स्मरण कर आसी द्वारकापुर में पहुँची जाइछंती। द्वारकापुर में पहुँची गला परे समस्त यादव माने निज निज घर को चली जाइछंती। आ बलराम जाई श्रीकृष्ण पाखरे पहुँची जाइछंती। तेणु कृष्ण को देखि बलराम खुशी हो जाइछंती। बलराम को देखि मध्य श्रीकृष्ण खुशी हो जाइछंती। एबे बलराम केमिति जरासंध ठारू विजय हासिल कले से कथा जनाउछंती कृष्ण को। एवं श्रीकृष्ण मध्य केमिति रुक्मण को परास्त कले से कथा मध्य जनाउछंती। रुक्मण को बांधिकी आनिथिबा कथा मध्य कहिछंती। सेतेबेले बलराम को भल लागिलानी। कहले कन्हई तू ये सब कौन कलु एमिति काहेकि कलु जदि जदि आमर से बंधु जदि किछि भूल करि थांती ताले तार समाधान करदेवा कथा। आज ताको बंधन करिकि नेइकि आसीछु ये केमितिया कथा। तेणु बलराम को कहउछंती भाई जदि मु ताको बंधन न करि थांती ताले ताले से आहुरी किछि अन्याय करि थांता आहुरी किछि अपमान देई थांता आम सहित युद्ध करि थांता एवं आमको बाट छाड़ी न थांता। तेणु सेइति पाई ताको बंधन करि नै आसिलु। आ कोन कहउछंती दोष अनुरूपे दंड पाइलाणी सेहु बंधन रु फेड़ी दियो पिता पासे जाऊ। बंधन रु फेड़ी दियो पिता पासे जाऊ। बंधन रु फेड़ी दियो पिता पासे जाऊ। राम को मुखरु एहा सुनी चक्रधर रुक्मण को बंधन रु पिटाई सत्वर। रुक्मण को बंधन रु पिटाई सत्वर। रुक्मण को बंधन रु पिटाई सत्वर। बोइले तो दोष देखी बांधी रखिथिलु रुक्मिणी उपदे तोते फिटाई न देलु। रुक्मिणी उपदे तोते फिटाई न देलु। रुक्मिणी उपदे तोते फिटाई न देलु। बलराम स्वामी तोते कले अनुराग तेणु आंबे छाड़ी देलु थिला जे राग। तेणु आंबे छाड़ी देलु थिला जे राग। तेणु आंबे छाड़ी देलु थिला जे राग। तेणु आज बलराम कहउछंती कन्हई से राजा भीष्मकर ज्येष्ठ पुत्र ता छड़ा रुक्मिणीकर से होउछंती भाई से हिसाब रे तोर से निज शला। तेणु ताकू एमिति बंधन करी रखिबा लोक माने कौन कहिबे कन्हई लोक माने आमको निंदा करिवे अपमान करिवे। तू ए सब जहाँ कलु ठीक कलुनी जा शीघ्र जाई ताकू खोली दे। तेणु बड़ भाईकर कथा को मानी प्रभु आज जाउछंती एवं रुक्मणर बंधन को खोली दउछंती। जेतेबेले रुक्मणर बंधन को खोली देई कहउछंती रुक्मण को जा रुक्मण बड़ भाई कहिबारु मु तुमको आज बंधन रु मुक्त करूछि। आउ तुमे एबे सुधुरी जाओ दुष्ट प्रकृति छाड़ी धीर स्वभावर हो जाओ। पितांक पुरे रही राज्य शासन कर। आउ दुष्ट बुद्धि परित्याग कर। दुष्ट साथी मानक त्याग कर। ये सबू आज नीति शिक्षा देई जिते विदाय दौरान बंधन खोली ताकू विदाय दौरान सेतेबेले रुक्मण कौन भावुंट बंधन रु फिटी मने पाई घोर कष्ट विचार सबु कार्य गला मोर नष्ट। विचार सबु कार्य गला मोर नष्ट।
ରଖିଥିଲା ବି ଏତେ ଚିନ୍ତି ଶୋକ କଲା ଆକୁଳିତ ହୋଇ ଏତେ ଚିନ୍ତି ଶୋକ କଲା ଆକୁଳିତ ହୋଇ ଏତେ ଚିନ୍ତି ଶୋକ କଲା ଆକୁଳିତ ହୋଇ। ଆଜି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଣି ସମୁଦ୍ରର ତଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ତଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ରୁକ୍ମଣଙ୍କର। ସାତ ବେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଧେ ନିଶ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଧେ ନିଶ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଧେ ଦାଢ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଧେ ଦାଢ଼ି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ସାତ ବେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ଆଜି ଅପମାନ ପାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ। ମନେ ମନେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଧାତା ମୋ କପାଳରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଥିଲୁ, ଏତେ ଅପମାନ ଲେଖିଥିଲୁ ମୋ କପାଳରେ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ। ପୁଣି ବିଚାରଇ ମୋର କର୍ମ ଏଡ଼େହୀନ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇନ ମୁଁ ହେଲିନି ମାନ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇଣ ମୁଁ ହେଲିନି ମାନ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇଣ ମୁଁ ହେଲିନି ମାନ। ଯାହା ମନେ ପାଞ୍ଚିଥିଲି ତା ନହିଲା ସିଧି ତୁଟିଲା ମୋ ବଳ ବୀଜ ଗଲା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ତୁଟିଲା ମୋ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ତୁଟିଲା ମୋ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ କିଏ ବା ସହିବ? ଆଜି ସାତ ବେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରୁକ୍ମଣ, ଆଜି କୁଣ୍ଡି ନଗର ରାଜା ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବେଶରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଛେପ ପକେଇବେ। ତେଣୁ ମୋ କପାଳରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି, ହୃଦୟ ଫଟା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଏତେ ଜୋରେ କୋହ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କାନ୍ଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖିରୁ କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହି ଯାଉଛି। କାଗେ କହିବି ଏହା କର୍ମ ଦୋଷ ମୋର ଯିବା ଠାରୁ ମରଣ ଅଟେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। क्षत्री पुत्र होइन हेली सात बेटी छार गौड़ मोहर काटुथिला तोटी छार गौड़ मोहर काटुथिला तोटी छार गौड़ मोहर काटुथिला तोटी। तेणु आज कांदी कांदी की रास्ता रे चली चली जाउछंती आखिरु तांकर धार धार लुह बही जाउछि आ मने मने चिंता करूछंती मु क्षत्रिय हेई आज सात बेंट हेई बुलुछि जोटी ए रुक्मणर ना सुनिले कुंडी नगर थरहर हुए। आज सेई रुक्मण
सात बेंट ही रास्तार चलुची एभली दशा भोग करवा जहा बरं मरीजा भल अग्नि रे झास देदवा भल नहले नदी रे बुड़ी जा भल एमिति एमिति कांदी कांदी अनेक कथा चिंता करी जाउछंती केमिति मु भाभी पारिलिनी जे मो पछपटरे रही से गौड़ टकाटा मो तंटी काटुची मु भाभी पारिलिनी केमिति एमिति अनेक कथा भाभी भाभी आखिरु धार धार लुह बहुची बण अतिक्रम करी आहुरी निघंच अरण्य को चली जाउछंती तेणु आज रुक्मण कांदी कांदी सात बेंट ही अरण्य मध्य जाउछंती निघंच अरण्य भितरे चाली 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 जाउछंती केते कथा मनरे भाबुछंती केतेबेले भाबुछंती ए जीवनटा को नष्ट करदेवी मु तो मो राज्य को जाई परिबिनी राज्य को कहा को मुँह देखी पिता को मुँह देखी ना मो प्रजा मान को मुँह देखी ना मो सैन्य सामंत मान को मुँह देखी मोरे बेरूप को देखिए सेतेबेले सेतेबेले समस्ते कौन कहिबे युद्ध करिबा पाई जाइथिला कृष्ण को मारी रुक्मिणी की आनिबा पाई जाइथिला ए रुक्मण हेले आज देख निजे केमिति सात बेंटिया होइके आसीछि तेणु या ठारू बड़ी अपमान आउ कौन हम तेणु से अपमान को शुणा अपेक्षा बरं मरीजा भल तेणु आउ ए जीवनटा को रखिबिनी निश्चित ए प्राण त्याग करदेवी तेणु एमिति भावी आग को जाउछंती विष खाई देह त्याग करी जद्यपि आत्मघाती दोषरे तो हेबी महापापी आत्मघाती दोषरे तो हेबी महापापी आत्मघाती दोषरे तो हेबी महापापी पुणी भावे प्राण थिले सबु अजी पारी शरीर छाड़िले शत्रु साधिबी की परी शरीर छाड़िले शत्रु साधिबी की परी शरीर छाड़िले शत्रु साधिबी की परी ब्रह्मचर्या दीक्षा घिनी विचारी संकल्प ईश्वर को मनाइबी करी घोर तप आहार विहार आदि जेते भोग अछि तपसिद्धि हेबा जाए सबु देवी मूर्छि तपसिद्धि हेबा जाए सबु देवी मूर्छि तपसिद्धि हेबा जाए सबु देवी मूर्छि तेणु आज भाबुछि रुक्मण जदि मरीजी जदि आत्महत्या करदेवी ताले तो पापरे भागी हेबी ता छड़ा आत्महत्या कले लाभ कौन मिलिबो आज जो अपमानटा मु पाउछि आज से कृष्ण मते जो अपमान देइछि आज ये यादव माने जो अपमान मते देइछंती से अपमानर प्रतिशोध मु कौन मरीगले नहीं जीवी मु मरिले तो केबे नहीं पारिबिनी अपमानर प्रतिशोध नाई मु मरिबिनी मु केबे भी आत्महत्या करिबिनी कारण मु क्षत्रिय आत्महत्या करिबा मो मो कूଳରେ शोभा पाइबनी तेणु मु एथर निश्चित करिछि आज मु ए निघंच जंगल रे जीवी आउ घोर तपस्या रे मग्न रहिबी देवदेव महादेव को प्रसन्न करिबी जिते कष्ट हो मो शत्रुर प्रतिशोध मु नेबी ए उपहासर प्रतिशोध ए परिहासर प्रतिशोध मु निश्चय नेबी तेणु जदि देवदेव महादेव पाखरे तपस्या करिबी आहार मैथुन निद्रा सबकिछि त्याग करी निष्ठार सह तपस्या करी आउ जदि देवदेव महादेव प्रसन्न न हेबे ताले सेतेबेले जाइकि मु आत्महत्या करी देवदेव महादेव उपर दोष को लदिदेवी आउ आत्महत्या करदेवी एमिति अनेक कथा मन भितर भावना करी आज धीरे धीरे निघंच जंगल को धीरे धीरे चाली चाली जाउछंती जी तपस्या करिबा पाई मन स्थिर करिसंती एवं तो निश्चय करी आपना मन रे प्रवेश होइला जाई नर्मदार तीरे प्रवेश होइला जाई नर्मदार तीरे प्रवेश होइला जाई नर्मदार तीरे नदी जले स्नान करी
ପିନ୍ଧି କଷାବାସ ମୁଣ୍ଡେ ଜଟା ବାନ୍ଧି ଅଙ୍ଗେ ବଳି ହେଲା ଭସ୍ମ ପୂଜା ବିଧି ଉପଚାର ଭିଆଇ ସକଳ ବେନି କର୍ଣ୍ଣେ ପିନ୍ଧିଲା ସେ ତମ୍ବାର କୁଣ୍ଡଳ ବେନି କନେ ପିନ୍ଧିଲା ସେ ତମ୍ଭାର କୁଣ୍ଡଳ ବେନି କନେ ପିନ୍ଧିଲା ସେ ତମ୍ଭାର କୁଣ୍ଡଳ। ତେମିତି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନର୍ମଦା ନଦୀ ତୀର, ସେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ତୀରରେ ଭସ୍ମ ବିଲେପନ ହେଇ ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଟାକୁ ବାନ୍ଧି କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧି ଆଜି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ତପସ୍ୟା କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୁଳୁକୁଳ ହେଇ ବହି ଯାଉଛି। ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆଜି ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁକ୍ମଣ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଏ ତପସ୍ୟା, ଶତ୍ରୁକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବାର ତପସ୍ୟା, ଆଜି ସେଇ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ରୁକ୍ମଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେହରେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହେଇ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ଜଟା କରି ବାନ୍ଧି ସେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଜି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଗଲେ। ପ୍ରୋକ୍ଷଣୀ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାହା ଶୋଧା କୁଶବିଡ଼ି କୁଶାସନ କମଣ୍ଡଳୁ ତୁଲେ ଆଶାବାଡ଼ି କୁଶାସନ କମଣ୍ଡଳୁ ତୁଲେ ଆଶାବାଡ଼ି କୁଶାସନ କମଣ୍ଡଳୁ ତୁଲେ ଆଶାବାଡ଼ି ନାନାଦି ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ নানা স্বাদু ফল যতনে থইলা পূজা বিধান সকল পবিত্র আসনে বসি মালা ধরি করে মৃত্তিকা শঙ্কর পূজা কলা ভক্তি ভরে মূর্তিকা শঙ্কর পূজা কলা ভক্তি ভরে মূর্তিকা শঙ্কর পূজা কলা ভক্তি ভরে। তেণু আজ রুক্মণ প্রক্ষিণী পাত্র কুশবিড়ি কুশাসন আশাবাড়ি এসবুক রখি দেবদেব মহাদেবঙ্কর এক লিঙ্গ প্রস্তুত করি মাটিরে এক লিঙ্গ স্থাপন করি ধ্যানমগ্ନରେ বସି ଯାଇଛନ୍ତି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜପ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ପବନକୁ ଛନ୍ଦି ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। লাগিলা কভেদ মুদ্রা কলা ঘোর তপ কৃষ্ণকু জিনিবা পাই করিছি সংকল্প কৃষ্ণকু জিনিবা পাই করিছি সংকল্প কৃষ্ণকু জিনিবা পাই করিছি সংকল্প। সুক বলতি হেরায়ে পরীক্ষিত শুন ইতি শ্রী হরিবংশ রুক্মিণী হরণ শ্রবণে শুনিলে হুয়ে মহাপাপ ধ্বংস কহই অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণ লীলা রস কহই অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণ লীলা রস কহই অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণ লীলা রস। তেণু আজি ରୁକ୍ମଣ କୁମର ଲଜ୍ଜା ପାଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଲେ। ଏପଟେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଛି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ। ଯେବେଠାରୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ବିରାଜମାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଭରପୁର ଥାଏ ସେମିତି ଆଜି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ନା ସ୍ନେହର କମି ଅଛି ନା ମମତାର କମ ଅଛି। ସ୍ନେହ ମମତା ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ କରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦ୍ୱାରକା ନଗର। ଏପଟେ କୁଣ୍ଡିନଗରର କଥା
ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମକ ନୃପତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ପୁତ୍ର ରୁକ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ଏବଂ କିଏ କୁଆଡ଼େ ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହୋଇଗଲେ, ମୋ ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଚାରି ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାରି ପୁତ୍ରକୁ ଡାକି ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରି ପୁତ୍ରକୁ ଡାକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲ, 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 ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, রাধারমণ হরি গোবিন্দ বল, রাধে গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, রাধে গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল।